Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasyatari Shatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasyatari Shatarine Namah Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shriman Bhaktivedanta Narayaniti Namine Namah Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shriman Bhaktivedanta Narayaniti Namine Namah Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Shriman
ইনি আমাদের মথুরার পান্ডাজি, অত্যন্ত সৌম্য সরল ব্রাহ্মণ। এই জন্য ইনার পিতাকে আমাদের গুরু মহারাজ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সময় থেকে আমাদের মথুরার পান্ডাজি নানা প্রকারেতে সব সময়তে আমাদের সাহায্য এবং যা দরকার হয় তিনি করেন। আজকে पंडाजीকে সম্মানিত করতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্লিজ আওয়ার মথুরা priest and we were there for 6-7 days. He daily used to guide us in Vrindavan. And that is why we are indebted to him. And today वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नैवां शरणं अंगश्यामलिं छटाभिरमितो मन्दिरचैन्दीवरं जट्टञ्जाकुटरोचसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रियः वृन्दारण्यनिवासिनं जटिलसत्तामाभिरामोदरं আমাদের গুরু গৌরাঙ্গের কৃপাতে আজকের চতুর্থ দিবসে বেলবান দশা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়মণ্ডল দেখা হলো দর্শন হলো। ঝড়মণ্ডলের কথা বোধ হয় শেষখানে বলা হয়নি, জানো ঝড়মণ্ডল বলো।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सर्वाग्रे परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज श्रीचरण सरजे दिने अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञान तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य प्रजोतिदंडी स्वामी भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज श्रीचरण सरजे दिने अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञान गुरुपाद पद्म एवं वैष्णव गुणेर अहैतुकी कृपाय আমরা পরিক্রমা করতে করতে আজকে যমুনার অপর পারে বেলবনে দর্শনের পরে যমুনার তীরে এপারে ঝাড়ুমণ্ডল দর্শনে যায়। সেই ঝাড়ুমণ্ডলের বিশেষ মহিমা হচ্ছে কোনো এক সময়ে এক বৃদ্ধা পরম ভক্তিময়ী তিনি চাকির মধ্যে চাতার মধ্যে অন্যত্র থেকে অন্য জায়গা থেকে গম নিয়ে এসে সেটিকে পেশাই করে সেটা দ্বারা তিনি কিছু পয়সা বা রোজগার করতেন, জীবিকা নির্বাহ করতেন। তো সারাদিনই প্রায় তাকে ভোরবেলা থেকে সারাদিন ধরে তাকে চাকরি চালিয়ে কোনো রকমের অর্থ সংগ্রহ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি অত্যন্ত অসহায়, তাকে দেখবার মতন কেউ ছিল না। কিন্তু সারাদিনই তিনি সেই গম পেশাই করতেন এবং ভগবানের কৃষ্ণের নাম গানে তিনি মত্ত থাকতেন। অঝর নয়নে ক্রন্দন করে করে তিনি গোবিন্দ দামোদর মাধবীতি গোবিন্দ দামোদর মাধবীতি এই প্রকার নানা প্রকার ভগবানের নাম রূপ লীলা চিন্তন করতে করতে অঝর নয়নে ক্রন্দন করতেন। কোনো এক দিবস ভোরের বেলা একজন শ্যামবর্ণীয় বালক সে এসে সেই বৃদ্ধা মায়ের কাছে এসে বললেন, তুমি এইরকম ভাবে ভোরের বেলা থেকে এইরকম ঘর ঘর শব্দ করে এই যে চাকরি চালাচ্ছ, এতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। আমি সারা রাত্র ইতস্ততা পুঞ্জে বিচরণ করেন, ভগবান বিচরণ করেন, লীলাবিলাস করে থাকেন। নিশান্ত লীলার পূর্বে এসে তিনি সেখানে তার শয়ন করেন। তাই অত্যন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি এসে বললেন যে তোমার এই খড়গড় শব্দে আমার নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে, অতএব তুমি এই খড়গড় শব্দ করো না। তখন বললেন, দেখো বাবা, আমি কি করব, আমি বড় অসহায়, আমার তো কেউ দেখভাল করার মতন কেউ নাই। কেবলমাত্র এই সারাদিন চাকরি চালিয়ে দু চার পয়সা রোজগার করে তার দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করি। তাই আমি এটা না করে থাকতে পারবো না, তাহলে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবো না। তখন সেই বালক চাকরির মধ্যে একটি চরণ রেখে বললেন, আমি এই চরণ চিহ্ন এই চাকরির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই চরণ দর্শন করে বহু সমস্ত দর্শক এসে প্রণামী ইত্যাদি তার মধ্যে দিয়ে তোমাকে প্রচুর পরিমাণে জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করবে। সুতরাং তোমার আর চাকরি চালানোর প্রয়োজন নাই। পরে যখন সকাল হলো, সেই গোপাল অন্তর্ধান হয়ে গেলেন, চলে গেলেন। তখন দেখলেন কি সেই চরণ চিহ্ন দর্শন করবার জন্য হাজারো হাজারো সমস্ত দেশ থেকে লোক এসে সেখানে চরণ দর্শন করে সেই মহিমা কীর্তন শুনে তারা ধন্যাতিধন্য হয়ে গেলেন এবং নানা রকম কিছু প্রণামী ইত্যাদি ফল ইত্যাদি সেখানে দিতে লাগলেন এবং তার দ্বারা তিনি তার জীবিকা নির্বাহ নির্বিঘ্নে করতে লাগলেন। সেই থেকে
চাকরি চালানো বন্ধ করলেন এবং নিরন্তর সেই ভগবানের করুণা উপলব্ধি করে তিনি অজর নয়নে ক্রন্দন করতেন যে সাক্ষাৎ ভগবান তিনি এসেছেন, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না, এই বলে তিনি আক্ষেপ করলেন। তাদের এই প্রকারে শ্যামানন্দ প্রভু ওইটা না জানলে আর শ্যামানন্দ প্রভু নরোত্তম শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস সজীব গোস্বামীর নিকটে এসে তারা প্রথমে শিক্ষা লাভ করার জন্য সেখানে অধ্যয়ন ইত্যাদি এবং রূপ গোস্বামী পাদের সমাধি যেখানে সেখানে দামোদর মন্দিরে তারা অধ্যয়ন ইত্যাদি করতেন। শ্যামানন্দ প্রভুকে জীব গোস্বামী পাদ বললেন যে জীব গোস্বামী পাদকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি সেবা করবো বলে দিই। তিনি বললেন সমস্ত এতে তুমি ছাড়ো দিতে, কিন্তু কোনো জিনিস যদি পাও কখনো আমাকে না দেখিয়ে কাউকে দেবে না বা সেটি জানাবে না কাউকে, সেটি আমাকে আগে প্রথমে দেবে, তারপরে যা করার আমি করব। কোনো একদিন তিনি ঝাড়ু দিতে দিতে সেই স্থানে একটি সোনার নুপুর পেয়েছেন, নুপুর লাভ করেছেন। লাভ করে সেটি তিনি কাপড়ের ফুটে বেঁধে রেখে তিনি রক্ষা করেছেন। পরে জীব গোস্বামী পাদকে দেবেন ঠিক করেছেন, মনস্থ করছেন। এমন সময় দুইজন সখী, অল্প বয়স্কা সখী, তারা এসে বললেন বাবা আমার যে সখী সেই সখীর এখানে একটি নুপুর হারিয়ে গেছে, তুমি পেয়ে থাকো যদি সেই নুপুরটি আমাকে দাও। তখন তিনি বললেন হ্যাঁ নুপুর একটা পেয়েছি বটে, কিন্তু এই নুপুর যার নুপুর তিনি যদি এসে আমার কাছে যাত্রা করেন তাহলে আমি দিতে পারি, তোমাদের হাতে আমি দেব না। তখন বললেন কিরকম তুমি বাবা, তুমি আমার সেই কিশোরী সখী কিশোরী বউ, আর বড় স্ত্রী, তুমি এরকম ভাবে তাকে মুখ দেখবে, এটা অনুচিত, এটা তোমার দেখা উচিত নয়, করা উচিত নয়, তুমি আমাকে দিয়ে দাও। বললেন না আমি দিতে পারবো। এই বলে তিনি তখন সেই সখীকে শ্রীমতীজিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বললেন আমার সখীকে নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি তার চরণে এই নুপুর বেঁধে দাও। শ্যামানন্দ প্রভু তখন সেই সোনার নুপুর নিয়ে শ্রীমতী রাধারানী তার চরণে সেই সোনার নুপুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন এবং ললিতা এবং বিশাখা সেই দুজনই সখী সেখানে তারা এসেছিলেন। তারপরে সেখান থেকে তারা নন্দন ধ্যানে যান। জীব গোস্বামী পাদ এই কথা শুনে, পূর্বে শ্যামানন্দ প্রভুর নাম ছিল দুঃখী কৃষ্ণদাস, পরবর্তীকালে শ্যামানন্দ প্রভুকে তিনি শ্যামানন্দ অর্থাৎ শ্যামা শব্দে রাধারানী তাকে লাভ করে তিনি যে আনন্দ লাভ করেছিলেন এই জন্য তাকে শ্যামানন্দ নামে অভিহিত করেন। এইভাবে লীলা এখানে Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. First of all, I have the most respectful obeisances on the lotus feet of my teacher Guru Nitya Leela Vishnu Krishna Pada Stottra Shishma Shila Gaura Bhakta. Again, I offer my most respectful obeisances on the lotus feet of my Sannyasa Shishma Guru Vishnu Pada Stottra Shishma Shila Bhakta. And again, my most respectful obeisances on the lotus feet of my Parvati Devis Nitya Leela Vishnu Krishna Pada Stottra Shishma Shila Asa Bhakta Swami Shila Bhakta Nitya Leela Vishnu Krishna Pada Stottra Shishma Shila Bhakta. All Vaishnavas, especially. So,
just been explained by Dr. Puri Maharaj that Srila Jiva Goswami, he had 3 Shiksha disciples. Srila Narottam Das Thakur, Sri Shamnanda Prabhu, and also Srinivasacharya. So Sri Shamnanda Prabhu, previously he was known as Dukhi Krishnadas, and he was a disciple of Vidya Chaitanya. So Sri Vidya Chaitanya, he sent Dukhi Krishnadas here to Vrindavan to study under Srila Jiva Goswami. And when Dukhi Krishnadas, he came here, he was given the service of sweeping in this area. So one day when he was sweeping, he saw an ankle bracelet, very, very faulted. And knowing that it was something quite extraordinary, he took it to his guru, Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami, being an intimate maidservant of Srimati Radhika, then immediately he could understand that, oh, that this is the ankle bracelet of Srimati Radhika. And he told him that you keep this and you don't give it to anybody else but the owner. So Dukhi Krishna, he was performing his seva of sweeping. And then 2 teenage girls, extraordinarily beautiful, they came and they asked him that while you were sweeping, perform this service, have you seen an ankle bell that Swamini, she has lost her ankle bell? Then he said, no, that I have God, but I will not give it to her. That I will not give it to you. That only that person who it belongs to, I'll give it to her. Immediately they said, oh, but you're Vairagi, you're renunciant. Why do you want to see a young lady? You just give it to us and we'll deliver it. He said, no, I will only give it to the owner. So then they said, finally they conceded, and they said, but under the condition that we will blindfold you. So they blindfolded him, and they took Dukhi Krishnadas to an area, and there blindfolded, then they took him to the lotus feet of their Swamini. And when he put the ankle bell on the lotus feet, then he could understand that this was none other than Srimati Radhika. Srimati Radhika, she was very, very pleased with him. And she blessed him that she took the ankle bell and she made a tilak mark on his forehead, just going up. And we see now that those who are in the line of Sri Shamnanda Pandit, that they also have that tilak mark, which is of this, commemorating this ankle bell. So, here, with this pastime, we understand that though Srila Jiva Goswami, he was not Diksha Guru of Shyamananda Pandit, he was not Diksha Guru of Srila Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, but still, their Diksha Gurus, they sent them to him because they understood that he was the most qualified person to take care. And there was no question of any envy. There was no question of, oh, so he's my Diksha Guru, so he can only stay with me, he is in this society or that society or this society. But the understanding is of the Guru was, how can my disciple advance in the best possible way to achieve the goal? So in this way, they're showing for us that actually Guru is best well-wisher disciple, and it's not got any envy or false proprietorship, but they're thinking, how is it that my disciple will make advancement towards the supreme goal? Puri Maharaj, Sripad Puri Maharaj also, he explained that in this area, that there was an old lady who was grinding grains, and daily she would grind grain, and even into the night. So one evening, one dark complexion, very, very beautiful boy, early in the morning, one dark complexion, very beautiful boy came and said that
your grinding of this grain is causing disturbance. All this grrr, 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 grrr. So, but this is her livelihood. And what can I do? If I do not do this, how will I survive? So then he said, you don't worry, that I will put my footprint on your machine, and people, they will come and they will take darshan of this, and then very easily you'll be maintained. And in this way he put his lotus footprint, and that boy was none other than Sri Krishna himself. And next morning, so many people, they heard that Krishna had appeared at that place and had placed his lotus footprint on this grinding machine of this lady, and they would come and take darshan and then leave donations. And the lady, having taken darshan of Krishna, now she was just absorbed, just taking shelter of the holy names and crying and weeping. Back to Allah. এতে একটি শিক্ষণীয় বস্তু আছে। শ্যামানন্দ প্রভুকে যে গোস্বামী আদেশ দিয়েছিলেন যে এই রাসস্থলীতে তুমি রোজ ঝাড়ু দিবে, আর যদি কিছু পাও আমাকে দিয়ে দিও, আমার আদেশ ছাড়া কেউকে দিবে না। তারপরে একদিন ঝাড়ু দিতে দিতে সোনার নুপুর পেলেন। তারপরে ললিতা বিশাখা আসলেন, তার কাছে মানলেন, আমার সখীর এটা নুপুর পড়ে গেছে, দিও। তিনি বললেন যে সে যার সখী, ওই সখী আসলে আমি নিজে হাতে পায়ে পেতে দিব। তারপরেই নিজের সখী শ্রীমতী রাধিকাকে নিয়ে আসলেন আর নিজে হাতে বাঁধলেন। চোখে কালো পর্দা বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপরে বললেন যে বর মানুষ, বললেন যে সে আমি আপনাকে দর্শন করব। যা হোক, ভগবান আর বিশেষ করে রাধিকা কত দয়ালু। তার ইচ্ছা হলো যে একে আমি দর্শন দিই। তখন তিনি রাসস্থলীর একটা নুপুর ছেড়ে জেনে শুনে, আর তারপরে ললিতা বিশাখা আসলেন, আর তারপরে নিজেই আসলেন, আর তিনি তার পায়েতে নুপুর বাঁধলেন। কিরকম দয়ালু তারা, যে তারা ভক্তকে দর্শন দেবার জন্য আতুর হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা বহির্মুখ, এমন কিছুই করি না যাতে আমাদের উপরে কৃপা করে। আমরা মঠে মিশনে আসলেও ওই সার্টিফিকেশন, ওই কাম বাসনা নিয়ে আসি। কানে গেলেও হরিকথা কিছু কানে আসে না, তাহলে তাদের কৃপা কিরকম হবে? মহাপ্রভু আরো দয়া, রাধিকা তো কোথাও যান নাই, তার কাছে এসেছে তাকে দেয়া। আর মহাপ্রভু বাড়ি বাড়ি যে সারা ভারতে খালি পেয়ে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে যে আর সব লোককে উদ্ধার করে। মনুষ্যই নাই, সিংহ ভালুক বানর सबके उद्धार दया करते चाहे, किंतु हमारे तो इच्छा থাকা চাই जैसे महाप्रभु अथवा कृष्ण राधा दया करो। আমাদের আকাঙ্ক্ষা না হলে দয়া করবে কোথায়? আমরা দুর্ভাগা যদি সাধু সঙ্গে এই কথাগুলি শুনে ওই দিকে রুচি যায় আর প্রার্থনা করি, তাহলে দয়া করবার জন্য তারা আতুর, আমরা কৃপা দিতে চাই। এর মধ্যে শিক্ষা আছে।
Haribo. So here is so many teachings in this pastime that Sri Jiva Goswami ordered Yogi Krishnadas that you should sweep every day the Ras Mandal, and if you find anything, you should collect it and give to me, and without my direct instruction, you should not return it to anyone. So, see, Yogi Krishnadas, he found one ankle bell, golden ankle bell, and the next day, Lalita and Vishaka came in disguise and begged that from him. But he said, I will not give, I will only give to the owner. So they bound his eyes with cloth, and he managed to bind that ankle bell on the feet of Srimati Radhika. There was Sri Radha and Krishna, are so merciful, so kind. They had a strong desire to give darshan to Yogi Krishnadas, to Shyamananda Prabhu. And he also had a strong desire to receive darshan. Therefore, they arranged to leave the Nupur in the Rastali, the ankle bell. Then they sent Lalita and Vishaka. Then Srimati Radhika herself came. How merciful they are, and how much they were restless to give darshan to the devotee also. In the same way, we have come to the mission of Guru and Gauranga, but instead, we are engaging ourselves in sense gratification. We should know that Sri Chaitanya Mahaprabhu is even more kind than both Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu went house to house with bare feet and distributed mercy to not only humans but to all species of life. Sri Shyamananda Prabhu, because he was here in the abode of Radhika, then Srimati Radhika gave him mercy directly. But Mahaprabhu was even more kind because he went outside the Dham and distributed mercy to all. Not only to humans, but all species of life like bears, tigers, plants, and beasts, ferocious animals. But we are so much unfortunate that despite being in Sadhusanga, we do not have desire to get the desired darshan of Radha Krishna. Rather, we are maintaining mundane material desires for sense gratification. Fire on us. Giri Maharaj, Belman, So we went today to Belgaum across the Yamuna, where Lakshmi Devi is performing austerities for many, many thousands of years in order to gain entrance into Vrindavan and participate in the Ras Lila with Sri Krishna. But despite doing this for so many years, she still cannot come and participate in the Rasa dance. So, therefore the question is why she cannot participate? So when Mahaprabhu went on his tour of South India, he was dancing in the temple of Ranganath in Venkatabad. He saw him, was very much taken by his effulgence and beautiful dancing, and he said to him, oh please come, now it's Chaturmasya, please come and stay with me for these 4 months. So Mahaprabhu came and stayed with him, and his brothers, Tirumalabad and Prabodhananda Saraswati. And then Mahaprabhu developed a very friendly, intimate relationship with Venkatabad. And Venkatabad, being in the Ramanuja Sampradaya, he was worshipping Lakshmi Narayan.
Krishna. So one day Mahaprabhu, he jokingly said to Venkatabhat, why is it that Lakshmi Devi, being the topmost chaste lady in the universe, wants to associate with Krishna, who is a cowherd boy in Vrindavan? In a very joking way said, it's very funny, he did not hit him on the head with Siddhanta. Very friendly he said like this. So then Venkatabhat quoted one shloka, Kasyanu Bhavos Nadeva Vidmahe, that the Nagapatnis, when they were referring to the career servant in that pastime, they say, what austerities did our husband, the career servant, perform that he got the foot dust of Krishna on his head? Even Lakshmi Devi, who is performing so many austerities and is residing in the chest of Krishna, cannot get the foot dust of Krishna like that. Cannot get the mercy of Krishna. So then Venkatabhat said, Siddhantatas Vabet Vabedati. He said there's no problem. In Siddhanta, in Tattva Siddhanta, Narayan and Krishna are the same personality. So therefore there is no fault in Lakshmi Devi wanting to associate with Krishna and participate in the rasa dance, enjoy the rasa dance. So then Mahaprabhu said, yes, but she didn't make it. And he quoted one shloka, Nayam Shiyonga Unikanta Rate Prasada, where it's said that in the rasa dance, those shlokas are from the Bhagavatam, in the rasa dance, Krishna bestowed the mercy of embracing the necks of the gopis, of the Braj Sundaris, with his vine-like arms. But even Lakshmi could not get this kind of relationship, this kind of favor from Krishna. So then Venkatabhat was absolutely astonished. He's a great scholar, he knows the Bhagavatam by heart, but he never noticed this particular shloka. So he was absolutely overwhelmed. He said, oh, I'm just a conditioned soul. I'm just an ordinary living being. I cannot enter into the mysteries of this Siddhanta. But you are the Supreme Personality of Godhead, so you can explain it. So then Mahaprabhu said, Nayam Sripapa Bhagavan, Gopinath Gopika Sutta. This shloka explains that unless you follow in the mood of the gopis, you cannot enter Braj pastimes. So one has to follow, become follower of the gopis in order to enter Braj. Even Lakshmi cannot enter Braj unless she follows in Anugatya. So 3 important lessons are there. The first lesson, this is a very eloquent, very nice way of Praman, that Krishnastu etecham sakala pusa, Krishnastu Bhagavan Svayam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead and not Lakshmi Narayan. And in this way, Mahaprabhu converted Venkatabhat and his brothers into our Sampradaya, into the Madhva Gaudiya Sampradaya. The second lesson is that we want to enter these pastimes of Braj Bhav, and participate in Krishna's very sweet and very beautiful pastimes here. We must be under Anugatya of the gopis, of the real Brajvasis, like Srila Gurudev and all our Panuga Acharyas. If we don't follow their mood and their teachings, we can ever enter these pastimes. What was the third lesson? Nami Maharaj? So Lord Krishna and Shri Krishna and Lord Narayan,
they are the same by from a Siddhanta Tattva Vichar, but from a Rasa Vichar, there is a big difference between them. They are not the same. So this is a little bit that I know. If I follow strictly, by Guruda's blessings, one day I will also be able to enter Raj and participate in this beautiful pastime. ये बोले से अपनी बांग्ला वाचन दी तो बोलूं हिंदी अथवा बांग्ला जानते मालूम कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है वो वेदों के बारे में कुछ बोलने के लिए, जो दूसरे महाराज लोग बोला है। मेरा हिंदी भाषा में व्याकरण का त्रुटि हो सकता है क्योंकि मैं हिंदी भाषा कभी नहीं बोलता, ओडिया में अथवा अंग्रेजी में बोलता हूँ। ये बेलवन एक विशेष स्थान है ये गौड़ीय वैष्णव के लिए। लक्ष्मी जी ने नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा के श्रवण किया। श्रवण करते करते नारद जी से महाभागवत से भगवान कृष्ण की माधुरी का जब श्रवण किया, उनके अंदर में ये लोभ जागृत हुआ। कैसे भगवान की मधुर लीला में, विशेषकर ये रास लीला में जो लीला की शिरोमणि है, उसमें वो भाग ले सके। तो लक्ष्मी जी ने यहाँ आकर के बेलवन में जो तपस्या के लिए बहुत अनुकूल स्थान है, उस पर माधव महाराज ने बताया, तो उधर लक्ष्मी जी ने कठोर तपस्या किया। जो बहुत तपस्या करके भगवान को ये रासलीला में प्रवेश की अधिकार के लिए प्रतीक्षा की। तो यहाँ एक बात आता है कि महाप्रभु जी ने राधा भाव द्वितीय सुबलित गौरांग महाप्रभु जब प्रेम वितरण करने के लिए भारत में भ्रमण किए, चतुर्मास समय में उन्होंने दक्षिण भारत में आए। तो दक्षिण भारत में जब श्रीरंग मंदिर में श्रीरंग जी मंदिर में उन्होंने भाव विभोर होकर के नृत्य गान करते हुए अपना भाव को प्रदर्शन किया, तो वहाँ वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु के ऊपर आकृष्ट हो गए। तो महाप्रभु जी को उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु ये चतुर्मास्य में आप अगर हमारे घर में अतिथि हुए, उनके सेवा के अधिकार दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु जी को अपने घर में आमंत्रण किया। तो महाप्रभु जी ने धीरे धीरे उनके साथ मित्रता स्थापन की। तो एक दिन में बात कथा प्रसंग में उन्होंने ऐसे बात बोल दी। महाप्रभु ने वेंकट जी को पूछा, वेंकट भट्ट के भाई थे तिरुमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तो महाप्रभु ने पूछा कि वेंकट भट्ट जी आप बोलिए कि आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, जो लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं है, और लक्ष्मी भी इतने महान है। तो हमारे कृष्ण तो ब्रज के ग्वाला हैं, तो गाय चराते हैं और कुछ ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे ब्रज में घूमते फिरते रहते हैं, साधारण ग्वाला हैं। तो लक्ष्मी जी ने क्यों नारायण के संग छोड़ करके कृष्ण के संग की कामना की? उन्होंने जब इतने पतिव्रता होकर के, ब्राह्मण और पतिव्रता होकर के भगवान कृष्ण की क्यों उन्होंने संग कामना की? बोले
तो पहले तो बैकवर्ड होते थे, बहुत शास्त्रविद थे, उन्हें शास्त्र से प्रमाण दिया कि तब तो नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिद्धांत ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर भी महाप्रभु ने इसमें विशेष संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी तो क्यों उसने कृष्ण को ये रासलीला प्रवेश करके तपस्या की बेलवन, तो उन्होंने अंत में कोई उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने स्वीकार किया प्रभु आप तो भगवान हैं, आप इसके उत्तर ही दे सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने बहुत शास्त्रों से प्रमाण उद्धार करके इसे गिरि महाराज जी ने बताया। भागवत में नाग पत्नी लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कालिय कौन से सौभाग्य प्राप्त किया कि जो लक्ष्मी जी जो भगवान की भक्ष्य विलासिनी है, उनको जो चरण प्राप्त नहीं हुआ, ये कालियो कैसे भगवान के चरण प्राप्त किया, कृष्ण के चरण प्राप्त किया। एक मस्तक में नहीं, 100 अपने मस्तक पे भगवान की चरण की चिन्ह प्राप्त किया। तो इधर से इससे भागवत से प्रमाण करता है कि लक्ष्मी जी को ये प्राप्त नहीं हुआ, और बहुत सारे प्रमाण उन्होंने उद्धार किया। और शास्त्रों में भी इसे बताया गया कि लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी बताते हैं अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योम नयनि। जब हम ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, ये राग मार्ग में भगवान राधा कृष्ण की जुगल सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी की सेवा भी हमको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की सेवा से हमको वैकुंठ तक प्राप्त हो सकता है, उससे अधिक नहीं। फिर भी रघुनाथ गोस्वामी फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं रतिम गौरी निलय तपति सौंदर्य किरणी सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलनी। तो देखेंगे तो राधानी सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलनी वशिकारे संदावली मुख नवीन ब्रज सती क्षिपति आरत यातम हरिदयित राधाम। तो यहाँ एक बात रघुनाथ गोस्वामी बताते हैं कि राधा जी की स्थिति कितना ऊंचा है, गोपी लोग की स्थिति कितना ऊंचा है, फिर भी राधा जी की महिमा इसमें प्रदर्शन किया है। सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलनी। तो ये लक्ष्मी जी की सौभाग्य है, तो कहाँ से आता है? ये राधा जी क्या आता है? जिन लोग की सौभाग्य की जो सौभाग्य राधा की सौभाग्य से आता है, एक टुकड़ा है जो कृपा कटाक्ष के स्तव में हम देखते हैं अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। राधारानी की एक नख की छटा सब प्रकार की वर देने में समर्थ है। स्वयं राधिका राधारानी जो आशीर्वाद देंगे उसको तो बहुत ऊंचा है, कि उनका नख की छटा किरण भी वो सब आशीर्वाद दे सकता है, यहाँ तक कि लक्ष्मी तक। तो यहाँ देखते हैं कि गोपियों की स्थिति कितना ऊंचा है। तो लक्ष्मी जी ने ऐसी जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने दर्शन, तो लक्ष्मी जी को तुमको अगर ये ब्रज में ये रास में प्रवेश करना है, तुमको गोपी में जन्म देना पड़ेगा और गोपों से शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। और जैसे गोपियों लोग जो गाय के गोबर की कंडा बनाते हैं, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ये तो बड़ा कठिन है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पतिव्रता हूँ, मैं आपके साथ शादी कर सकता हूँ, दूसरे ग्वाल से कैसे शादी कर सकता हूँ, तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान ने जो भी कुछ शर्त रखा, लक्ष्मी जी उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान ने उनको कृपा करके अपनी बाहों बक्ष स्थल में वो श्रीवत्स रेखा के रूप में उनको ग्रहण किया, लेकिन रास में ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो बेलवन हम जाते हैं, यही शिक्षा प्राप्त होते हैं। और ये बेलवन हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी सब जगह ऐसे हाथ को रखती हैं कि आशीर्वाद कृपा देती हैं। बेलवन में दोनों हाथ को जोड़े हुए हैं, वो प्रार्थना करते हैं ब्रजवासियों से, गोपियों से, मुझे कृपा कीजिए कब मैं ये अधिकार को प्राप्त करूं।
কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি জগতের উপর দয়া করে কোন সময় স্বেচ্ছাপূর্বক অন্য কোন কারণ নাই। উপনিষদের একটা শ্লোক আছে না, জমে ওয়েশ বিরুদ্ধে তিন লভ্য রাম আত্মা প্রবচনে ন লভ্যো ন মে জয়া বহুনা সুতে জমে ওয়েশ বিরুদ্ধে তিন লভ্য। ভগবান স্বেচ্ছাপূর্বক নিরঙ্কুশ ভাবে যাকে বরণ করেন তাকে দর্শন দেন। তার উপরে আর কার অধিকার নাই। তিনি স্বেচ্ছাপূর্বকই জগৎ জীবের উপরে কৃপা করবার জন্য যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ আর রঘুবংশে শ্রীরামাদি অবতারে আবির্ভূত। আবার ভক্ত করে অন্তর ইন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয়তে স্বেচ্ছাপূর্বক স্ফুরিত হন। আর কখনো কখনো তো তিনি দর্শন দেওয়ার জন্য জগতে আসেন, আর কখনো কোনো কোনো ভক্তরা হৃদয়তে আর বাহ্যিক ইন্দ্রিয়তে অনুভূত হন, তাকে অনুভব রূপ করে। দর্শন না করবে কৃষ্ণ নিজে স্ফূর্তি প্রদান করে। সেই প্রকারে ভক্তি দেবী তিনি সচিদানন্দ স্বরূপা স্বেচ্ছা ইচ্ছাপূর্বকই ভক্তগণের হৃদয়কে প্রকাশ। বড় বড় পণ্ডিত দেখবেন, যে পণ্ডিত হয়তো তাহার হৃদয়তে আবির্ভূত হন না, সদাচার সম্পন্ন। আবার তিনি মূর্খ অসদাচারী আজামির মতো লোকের হৃদয়কে আবার আবির্ভূত। তিনিও ভগবান যেরকম হতে অবতীর্ণ হন, ভক্তি দেবীও সেই রকম হতে স্বেচ্ছাপূর্বক কার অধীন নন, পরম স্বতন্ত্র ভক্তি। তিনি ভক্ত করে অন্তর ইন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয়তে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন অথবা অনুভূত হন। অন্য কোনো কারণেতে তিনি করেন না, কারো বশীভূত হয়ে কারো অন্য লোকের ইচ্ছা থেকে। ভক্তি কৃষ্ণের মতন সচ্চিদানন্দ। গোপাল তাপনি উপনিষদে লিখা আছে, বিজ্ঞান ধন সচ্চিদানন্দ পরশো ভক্তি তিষ্ঠতি। বিজ্ঞান বিশেষ রূপেতে জ্ঞান মানে প্রেমাভক্তি। আর আনন্দকে আনন্দের ধ্বনিভূত মূর্তি কৃষ্ণ সবসময় তাহার দ্বারাই বশীভূত হন। এই জন্য অন্যত্র লিখা আছে, ভক্তিরেবন নয়তি ভক্তিরেব দর্শয়তি ভক্তি পুরুষো ভক্তিরেব ভূমিষ্ঠ। ভক্তি ভগবানের কাছে নিয়ে যায়, ভগবান ন ভক্তি নিয়ে যায়। ভগবানকে দর্শন করা ভগবানই সব থেকে শ্রেষ্ঠ। এখানে বলছে যে সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তি। এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি ভক্তি জড়ের বিপরীত স্বপ্রকাশ লক্ষণ সচ্চিদানন্দময়, তাহলে সাধকের জড় ইন্দ্রিয়তে কিরকম আবির্ভূত হন?
যেরকম হয় লোহা আগুনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো, আল্লাহ হয়ে গেল লোহা, যাকে ছোঁয়ার সাথে পুড়িয়ে পোড়াচ্ছে কে? কিন্তু দেখা যাচ্ছে লোহাটা, অর্থাৎ আগুনটা লোহার মধ্যে প্রবেশ করে দিয়ে তদাত্ম হয়ে এই সবগুলি জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে। ওই রকম ভাবে ভক্তি সচ্চিদানন্দময় ভক্তিও স্বেচ্ছাপূর্বক বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়তে প্রকটিত হয়। প্রকটিত হয় কি করে? যত যত ওই ভক্তি বাড়তে যাবে তত তত অনর্থ নিবৃত্তি হতে যাবে, যত যত ভক্তিটা বাড়বে সেই পরিমাণে অনর্থ দূর হতে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত ওই ভক্তি দেবী ইন্দ্রিয়ের জড়ত্ব দূর করে দিয়ে আর তাকে শরীরকে চিন্ময় করে, অথবা জড় শরীরকে দূর করে দিয়ে চিন্ময় শরীর প্রদান করে। পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্বে বলেছেন, সৎ से संगिनी, चीतन से संबित, आनंदन से लाली। তিনটি শক্তি কখনো অলগ অলগ থাকতে পারে না। কখনো কখনো সৎটা প্রবল হয়ে যায়, কিন্তু দুটা শক্তি তার সঙ্গে গৌণ রূপেতে থাকে। কখনো কখনো সৎ চিত প্রধান হয়ে যায় আর দুটা শক্তি গৌণ রূপে তার মধ্যে থাকে, মানে পৃথক থাকতে তিনটাই একসঙ্গে। কখনো কখনো আনন্দ